बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। सिचुएशन उसी तरफ जारी है जैसा कि लग रहा था। पंजाब खड़ा हो गया है, यानी ये बहुत बड़ी खबर है। अब तक जब से लेकर इमरान खान साहब की तहरीक चल रही है, पंजाब सिर्फ तब तक खड़ा था जब तक इमरान खान साहब बाहर थे। पंजाब में कोई कंपेन नहीं हो सकी, पंजाब के अंदर लोग निकल नहीं सके। सिर्फ एक मौका है जब पंजाब ने इस फस्तायत को शिकस्त दी, और वो मौका था 8 फरवरी का, जब लोगों ने खामोशी से आकर वोट डालना था। तब पहली मरतबा सारी दुनिया को इस बात का एहसास हुआ कि पंजाब के अंदर सेंटिमेंट्स कुछ और हैं, लेकिन पंजाब के लोग निकल नहीं पा रहे। फस्तायत और जबर इतना ज़्यादा है, और पंजाब की पुलिस को ऐसे ब्रूटली इस्तेमाल किया जाता है, लोगों के खिलाफ पटवार खाना इस्तेमाल किया जाता है, कैंट कचहरी इस्तेमाल की जाती है, दबाव इस्तेमाल किया जाता है, बदमाशी की जाती है। तो पंजाब में लोगों का निकलना मुश्किल था। फिर हज़ारों की तादाद में लोगों को गिरफ्तार भी किया गया, खौफ भी फैलाया गया। तो पंजाब के ऊपर सारा फोकस था कि पंजाब को नहीं निकलना चाहिए, लेकिन पंजाब खड़ा हो गया है। पंजाब ने अंगड़ाई ली है। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि पंजाब ने भी चलना शुरू कर दिया है, लेकिन अब तक की इतला के मुताबिक पंजाब खड़ा हो गया है। और मैं आपको जो चीज़ें रिपोर्ट करूंगा वो एग्जैक्टली उन एरिया से बताऊंगा जहां पे जो हो रहा है। कुछ चीज़ें अगर मिस हो जाए, क्योंकि एक वीलॉग में सब कुछ नहीं बताया जा सकता, लेकिन मोटे फैक्ट्स सारे आपको मैं पंजाब के हवाले से बताऊंगा। लेकिन अगर ये पंजाब चल पड़ा और फिर दौड़ना शुरू हो गया, तो ये रोंद कर रख देगा पूरे सिस्टम को, क्योंकि पंजाब की ताकत का अंदाजा सबको है। आधा पाकिस्तान जो है वो एक तरफ और अकेला पंजाब एक तरफ। पंजाब से शुरू होने वाली तहरीक कभी भी नाकाम नहीं हुई, ये तारीख बताती है। अब इस वक्त जो जनूबी पंजाब से सबसे पहले जो काफिला निकला, जिसके मनाजिर हमने सबसे पहले देखे, वो वंस अगेन निकली, और वो इतना बड़ा काफिला लेकर निकली कि उनको रोकना पुलिस के लिए, इंतजामिया के लिए मुश्किल था। और उनका पुलिस के साथ 2 जगह पे सामना भी हुआ। वो अपनी गाड़ी के ऊपर खड़ी होकर सफ़ेद झंडा लहराती रही, पाकिस्तान के झंडे लहराती रही। उसके बाद फिर पुलिस के साथ उनका, क्योंकि जब बहुत बड़ी तादाद में लोग आ रहे हैं जहाँ पे, तो मैं ये विटनेस कर रहा हूँ विजुअल देख के, और पूरा पाकिस्तान इस चीज़ का गवाह है कि जहाँ पे लोग बड़ी तादाद में निकलते हैं वहाँ पे पुलिस हट जाती है, क्योंकि पुलिस ज़्यादा बड़ी तादाद में लोगों के साथ लड़ना नहीं चाहती, नुकसान नहीं चाहती। जहाँ इक्का दुक्का लोग निकलते हैं, अकेले लोग निकलते हैं, वहां पे पुलिस मारती है, और बहुत मारती है। अकेले आदमी को पुलिस बर्दाश्त नहीं करती। पुलिस को बहुत गुस्सा है कि भाई निकलना है तो सारे निकलो। ये 2-2, 4-4 करके जो निकलते हैं ना, पुलिस फिर अपना गुस्सा उतारती है कि आपको निकलना है तो पूरी कौम बन के निकलो। ये 2, 4, 6, 10 ये क्या है, फिर पुलिस मारती है। तो मामला ये है कि जहां पे लोग ज्यादा बड़ी तादाद में निकलते हैं वहां पुलिस खुश होती है, पुलिस रास्ता देती है, पुलिस जाने देती है। और यही मनाजिर मैं अभी तक देख रहा हूं। अभी इमरान खान साहब के दोनों बेटों ने, कासिम ने और सलमान ने, इन्होंने एक और इंटरव्यू दिया, और इन्होंने इंटरव्यू दिया इस मर्तबा, ये बरतानवी अखबार है द संडे टाइम्स इसको, और इसमें भी इन्होंने बताया कि इनके वालिद के साथ क्या किया जा रहा है और इनको किस लेवल के खदशात हैं। इन्होंने बताया कि किस तरीके से इनके वालिद को नाकर्दा जराइम की सजा दी जा रही है और किस किस्म के हालात में रखा गया है। हत्ता कि एक जुमला जो हेडलाइन बना इस खबर का, वो ये है कि वो हमारे वालिद के साथ वहशियाना सलूक कर रहे हैं। और एग्जैक्टली यही हो रहा है। पाकिस्तान में कभी किसी सियासी लीडर के साथ इस किस्म का घटिया सलूक नहीं किया गया, जिस किस्म का घटिया और बेहुदा सलूक इमरान खान साहब के साथ किया जा रहा है। यानी अभी ताजा खबर मैं आपको बताता हूं। ये तस्वीर आप देखें, ये इमरान खान साहब के कपड़े पड़े हुए हैं, ये उनकी जर्सी है, जैकेट है, ये बाकी कपड़े हैं, ये बैग के अंदर उनके गर्म कपड़े हैं। ये चीजें इमरान खान साहब तक को पहुंचानी है। नवंबर के महीने में कोशिशें शुरू हुई कि क्योंकि सख्त सर्दी आ रही है, लिहाजा इमरान खान साहब को गर्म कपड़े और सामान पहुंचाया जाए। 1 महीना हो गया, इमरान खान साहब की फैमिली ये सामान इमरान खान साहब तक पहुंचाना चाहती है, लेकिन उन्हें सामान इमरान खान साहब तक नहीं पहुंचाने दिया जा रहा। देखिए, इसीलिए जो सियाने लोग थे, जो बुजुर्ग थे, वो एक बात कहा करते थे। वो ये कहते थे कि अल्लाह ताला अगर किसी को दुश्मन देना तो ज़र्फ वाला दे, ऐसा दुश्मन ना दे जिसका ज़र्फ ना हो। इमरान खान को दुश्मन भी घटिया ही मिले। कभी इद्दत वाला केस बना लिया, कभी किताबें छीन ली, कभी मुलाकातें बंद कर दी, कभी सेल के अंदर पक्का पक्का बंद कर दिया, कभी कोई सजा बढ़ा दी, कभी गंदा पानी दे दिया, कभी वुजू के लिए साफ पानी नहीं दिया, कभी कोई चीज रोक ली, कभी किताबें रोक ली, कभी कपड़े रोक लिए। यानी ये घटियापन की इंतहा है। अल्लाह रब्बुल इज्जत अगर दुश्मन भी देना तो ज़र्फ वाला दे। ये बात मुझे पहले समझ नहीं आती थी, अब मुझे समझ आई। पहले मैं सोचता था दुश्मन दुश्मन ही होता है, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन अगर दुश्मन का ज़र्फ नहीं है ना, तो वो कितनी तकलीफ दे सकता है, इसका अंदाजा मुझे अब हो रहा है
جو عمران خان صاحب کے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ ناظرین، خبریں تو بہت ساری ہیں، لیکن یہ معیشت کے حوالے سے میں ایک چیز اور آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور یہ بار بار سامنے آتی ہے۔ دیکھیں، عاصم منیر صاحب کا جو معیشت کا ماڈل ہے وہ ناکام ہو چکا ہے، وہ فیل ہو چکا ہے۔ اس ماڈل کو تبدیل کرنا پڑے گا۔ یہاں سوچ بدلنے کی ضرورت ہے، یہاں مینڈیٹ والی حکومت لانے کی ضرورت ہے۔ پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو یا عاصم منیر صاحب کو یہ لگتا ہے کہ میں سختی کروں گا، طاقت کے بلبوتے پہ کنٹرول کروں گا، عالمی طاقت کو خوش رکھوں گا، وہاں سے کچھ پیسہ آ جائے گا، اس پیسے کے ذریعے سے میں پاکستان کو سروائیو کروا لوں گا۔ کوئی بھی ملک کبھی بھی قرضے پہ سروائیو نہیں کر سکتا۔ اگر پاکستان نے سروائیو کرنا ہے تو یہ بات یاد رکھیے گا، پاکستان کو پیسہ جنریٹ کرنا پڑے گا، اس کے بغیر پاکستان سروائیو نہیں کر سکتا۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی ملک سروائیو کرے خود سے پیسہ جنریٹ کیے بغیر۔ ناظرین، سب سے پہلے قومی کانفرنس، کیونکہ وہ مکمل ہوئی، اور کل والا ویلاگ جب میں نے کیا رات کو تو تب تک اس کا اعلامیہ نہیں آیا تھا۔ اب صورتحال میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ جو مین چیز ہے اس قومی کانفرنس میں، ایک مرتبہ پھر حکومت کے ساتھ مذاکرات کی بات کی اپوزیشن نے۔ ایسا لگتا ہے کہ یہ ایک مرتبہ پھر حجت تمام کر رہے ہیں کہ اگر بات چیت کرنی ہے تو بات چیت کی جائے اور بات چیت کے ذریعے سے حل نکالا جائے۔ لیکن جب بھی کوئی پولیٹیکل پارٹی یا پولیٹیکل پارٹیز کا ایک اتحاد وہ بات چیت کی طرف جاتا ہے تو سب سے پہلے جو چیز سامنے رکھی جاتی ہے وہ مطالبات۔ تو یہاں پہ کچھ مطالبات سامنے آئے قومی کانفرنس میں۔ ویسے بڑی تقاریر ہوئی، بڑی جذباتی تقاریر ہوئیں، کچھ صحافی ہیں انہوں نے بڑے اچھے نقطے اٹھائے۔ میں سن رہا تھا مطیع اللہ جان صاحب کو، صدیق جان صاحب نے بڑی اچھی بات کی ججز کے حوالے سے، کہ جو ججز ہیں انہیں خراج تحسین پیش کیا جانا چاہیے، جو ڈٹ کر کھڑے ہیں۔ اور جس طریقے سے عدلیہ کو خراب کیا گیا پاکستان میں آئینی ترامیم کے ذریعے سے، عدلیہ کی آزادی اور اس کی سپیس چھین لی گئی، اس پہ بات کی۔ کچھ جو سیاستدان ہیں انہوں نے بڑی شاندار بات کی۔ تو یہ ساری چیزیں وہاں پہ ہوتی رہی، بہت سارے لوگوں نے بات کی، لیکن جو لب لباب ہے اس کا، اور جو ایک اعلامیہ کا میں مختصر آپ کو بتا سکتا ہوں کہ انہوں نے کہا جی کہ ایک تو نیا چیف الیکشن کمشنر لایا جائے، اور دوسرا اپوزیشن کے ساتھ مذاکرات کیے جائیں۔ اپوزیشن مذاکرات کے لیے تیار ہے، اور شرائط یہ ہے کہ نیا چیف الیکشن کمشنر لائیں، شفاف انتخابات بھی کروائے جائیں۔ یعنی جو پاکستان میں انتخابات کے ساتھ ہو گیا ہے، 8 فروری کے انتخابات کے ساتھ جو کر دیا گیا ہے، جس طرح مینڈیٹ چوری کر لیا گیا ہے، اس کے بعد تو پاکستان کے اندر حق حکمرانی موجودہ حکمرانوں کو ہے ہی نہیں، لہذا پاکستان میں نئے انتخابات کروائے جائیں۔ اور نئے انتخابات سے پہلے 8 فروری کے انتخابات کی تحقیقات کا بھی مطالبہ کیا ہے اس اکٹھ نے جو قومی کانفرنس کے اندر بیٹھا۔ اب یہ اسلام آباد میں اکٹھ ہوا، اس کے جو اخراجات ہیں وہ 29 لاکھ روپے کے آئے۔ میں آپ کو بڑی امپورٹنٹ بات بتانے لگا ہوں، جب رجیم چینج آپریشن ہو رہا تھا نا، تب کروڑوں روپیہ بانٹا جا رہا تھا تھیلوں میں بھر کے۔ میں نے اس کے بارے میں آپ کو خبریں بھی دی تھی، بڑے بڑے ہوٹلوں میں لوگوں کو ٹھہرایا جا رہا تھا، اور یہ لوگ آزادانہ اپنی کاروائیاں کر رہے تھے، اور کتنا خرچہ ہو رہا تھا، کون خرچہ اٹھا رہا تھا، اس کا کوئی حساب کتاب ہی نہیں تھا۔ میں نے آپ کو کچھ بندوں کے بارے میں بھی بتایا جو پیسہ لے کر پہنچے تھے باقاعدہ